आज हम सनम चौधरी, जो कि आप जानते हैं इंडस्ट्री की, शोबिज़ इंडस्ट्रीज़ की जान है, जिन्होंने कुछ अरसा पहले शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ ही दिया था और वो नहीं आ रही थी। शोबिज़ ड्रामे वगैरह कुछ भी वो रिकॉर्ड नहीं करवा रही थी, नहीं बना रही थी। ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने छोड़ दी और अचानक से सोशल मीडिया पे आई और उन्होंने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई और वजह बता दी कि मैं क्यों इस पे इंडस्ट्री को छोड़ हट गई थी और मेरे साथ उनके साथ क्या मामलात हुए। आज हम उनकी ये जो पब्लिक उन्होंने अपनी ज़ुबानी ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है, आज हम उसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। गाइस, जब मैं उनकी पोस्ट रीड कर रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रही थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं इसकी वीडियोस को देखूं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं इसके साथ रिएक्शन करूंगी, साथ में मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूं कि मेरा वो वीडियोस मैं जब पोस्ट रीड कर रही थी तो मेरी ये सिचुएशन थी। जब मैं इसकी वीडियोस को पूरी वॉच करूंगी और साथ में आपके साथ शेयर करूंगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। तो चले जल्दी से इंतज़ार किए बगैर मैं आपको लेके चलती हूँ उसकी सनम चौधरी की जो हाल में वीडियो रिलीज़ हुई है, उन्होंने अपलोड करवाई है सोशल मीडिया पे। चलते हैं वहाँ पे और वॉच करते हैं। ये मेरा टेडी बेयर है, इसको मैं कभी भूलती नहीं हूँ, इसको मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। ये भी आज हमारे साथ देखेगा और इसके पास ये हमारे हेडफोन है, ये हम ले लेते हैं और चले गाइस चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। माशाल्लाह, so many eyes on me right now. अल्लाह मेरी मदद करे, मैं आप तक अपना जो दिल में बात है मैं आपको ठीक से शेयर कर सकूं। मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले उस हदीस के साथ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे, कुरान का इल्म सीखे और दूसरों तक पहुंचाए, यानी उसे दूसरों तक शेयर करे। तो जैसे आप सब मुझे जानते हैं कि मैं एक एक्टर थी, मैंने बहुत ड्रामों में काम किया और एक बेस्ट एक्टर बनने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया मुझे पता है। रात दिन मेहनत की, बहुत अच्छा बनना चाहती थी और मैं वहाँ तक पहुँची भी। बेस्ट एक्टर अवार्ड भी ले लिया था, बहुत मज़ा आ रहा था। ज़िंदगी में एक दौड़ लगी हुई थी, समझ नहीं आ रही थी कि इसका एंड क्या है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ी दिल से बात निकली है, ये नहीं पता था कि मरना भी है। ये रियलिटी चेक था मेरा, मरना भी है। बीइंग अ बेस्ट एक्ट्रेस, मैं आप सबको तो खुश करती रहती, सब लोगों को खुश करती रहती, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये था कि कहीं मैं अपने अल्लाह को तो नहीं नाराज़ कर रही। कोई ऐसी चीज़ जो ऐसी कर रही हूँ ज़िंदगी में जो उसको ना पसंद हो। अब दिल में ये चीज़ आ रही थी और ऑल्सो इतनी शुक्रगुजारी थी ज़िंदगी में कि अल्लाह मेरे से जो मांगती थी वो मुझे दे देता था, जो मांगती थी मुझे मिल जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह। शादी करनी थी, अल्लाह ने शादी कर मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया। औलाद चाहिए थी, अल्लाह मैंने औलाद दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ अच्छा चल रहा था, घर की लाइफ भी इतनी प्यारी चल रही थी। कहीं ना कहीं एक सुकून की कमी थी। मुझे बाद में समझ आई कि वो सुकून था जो मुझे सुकून की तलाश थी। मतलब सब कुछ था मेरे पास, सिर्फ सुकून को ढूंढ रही थी। और फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद सुकून मेरा, क्योंकि मैं काम छोड़ा था, शादी कर ली थी, मुझे लगा मैं घर के कामों में बिजी रहूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं चला। फिर मुझे लगा कि मैं काम करूंगी तो शायद मुझे सुकून आएगा। मैं उसकी तैयारी में लग गई। मैंने ज़ाहिर बेबी के बाद थोड़ी सी हेल्दी हो गई थी, फिर मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया और सारे ड्रामा पीपल जिनके साथ मैं काम करती थी सबको मैंने लाइन अप कर लिया था। कभी कहती थी कि मैं विंटर्स में स्टार्ट करूँगी, कभी कहती थी कि मैं जनवरी में स्टार्ट करूँगी। एनीवेज, जो प्रोडक्शन हाउसेस मेरे दिल के बहुत करीब थे मैंने उन सबको लॉक कर लिया हुआ था कि मैं जनवरी में इंशाल्लाह कम बैक करूँगी और जिसका भी स्क्रिप्ट पसंद आएगा तो मैं उनके साथ काम शुरू कर दूँगी। तैयारी मेरी पूरी चल रही थी।
لیکن ایک دن احساس ہوا کہ مجھے زندگی میں چاہیے کیا تھا. اچھا جب یہ میں نے سوچا تو مجھے سمجھ آئی مجھے تو فیملی چاہیے تھی. فیملی میں مل گئی. اب فیملی، اب مجھے لگا تھا اگر میں کام شروع کر دیا تو میں کہیں میں ان سے نہ ڈسٹریکشن نہ ہو کام میری. تو اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. میں ورک آؤٹ ٹیچر تھے میرے پاس اور میں نے انہیں سے سوال کر دیا. میں نے کہا سر میرے پاس میں ان سے کافی چیزیں شیئر کرتی تھی. میں نے ان کو کہا کہ سر میری یہ کتاب ایک شیلف پہ پڑی رہتی ہے، قرآن مجید، اور ہم سب کے گھروں میں ہوتی ہے. یہ ہمیں سے بڑی عزت دیتے ہیں اور ٹاپ جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. کبھی کھول کے تو دیکھتے نہیں ہیں، تب دیکھتے ہیں جب کبھی رمضان ہو یا اللہ معاف کرے کسی کوئی انتقال کر جائے. مطلب ہم تب اس طرح تک اپروچ کرتے ہیں. اینی ویز بات یہ ہے کہ میں نے قرآن کو اپروچ کرنا چاہا. تو اس سلسلے میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا. ٹیچر کی بہن بھی پڑھ رہی تھیں تو انہوں نے مجھے نا اس قرآن سے کنیکٹ کروا دیا. تو میں نے ابھی میں چیپٹر 2 تک پہنچی تھی تو وچ از سورہ بقرہ. اقرا وہ چھوٹی سی بچی ہیں 23 ایئرس کی، اور میں نے ان سے ایک چیز شیئر کی. میں نے کہا میں اس قرآن کو مجھے نہیں پتا، اس کا میں اکیلے میں پڑھتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، تو آپ تھوڑی سی مجھے تفسیر بتا دیں. تو انہوں نے کہا میں آپ کی ہیلپ کروں گی. انہوں نے مجھے اچھا سا سمجھانا شروع کیا. ابھی کوئی دوسرا تیسرا دن تھا تو میں چیپٹر 2 پہ آئی تو مجھے ایک آئینہ سا دکھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے. تو اب آیت میں نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا. مجھے ایک دم پہلے تو بڑا مزہ آیا. مجھے چیپٹر 2 میں پہلے متقی میں لگی. اچھا جی پھر آ گیا منافق کا چیپٹر آیا. تو کہیں نہ کہیں مجھے دل میں ایسی کھٹکی آئی کہ کہیں میں اس کیٹیگری میں تو نہیں فال کری کہ جو آسان لگتا ہے وہ تو میں کر لیتی ہوں. اللہ کیونکہ مسلمان تو ہوں تو جو آسان لگتا ہے وہ میں کر لیتی ہوں. جو مشکل ہیں چیزیں وہ کیوں چھوڑ دیتی ہوں. فار ایگزامپل اگر میں شوبز کی بات کرتی ہوں تو بیوٹیفل فیلڈ، لیکن جو میں کری تھی کہیں اس میں اللہ کو تو نہیں ناراض کری تھی. تو ایسے لگتا تھا کہ اگر میں حجاب کے بغیر کوئی کام کرتی ہوں، اپنی بیوٹی شو آف کر رہی ہوں، کہیں میرا اللہ تو نہیں مجھ سے ناراض ہو رہا. تو اس لیے مجھے یہ بڑا ریئلٹی چیک ملا کہ آپ چیک کر لیں. ایکچولی میں نے چیپٹر 2 کو وہ آئینہ سمجھا اور اس پہ بہت فوکس ہوا میرا. میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہے کہ یو ٹیک اے اسٹیپ. اگر آپ کو ہماری یہ ریئیکشن ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہمیں ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت آسانی سے مل سکے.